Time sa dong kay nagkuyos na gid ako ang ovary. Aw, wa man day taana noon sa ba. Mayong adlaw, nanghagad si Dong Chris nga mangita kuno og adventure mao nakadesisyon ta nga moadto sa Camp Sabros kay mao ra may dali kay adtuan no. Sinabi gyud tay kahadlok sa heights pero tungod og alang sa gugma ato ang pildihon ning tanan. Daghan tag pwedeng mahimo diring lugar at testingan nato ilahang cable car, zipline ug kaning hastang habog nga hanging bridge. Bago ta pagahukman mga unsa ta kay murag alauna na gid intawon ni sa hapon ug naabtan pa gid tag ulan. Sulaban mga laagan. Ambot sad nga paspas man kaayo magbago ang ilahang weather diring lugara. Ug ganiha init pa man kaayo to karon hasta naman sad ning tugnawa. So di ba gyud ta kay taon kagakos. Warm up sa tagamay sa Kakulba kay base unya og ma-final destination ang ato ang dangatan aning ilahang mga adventure dinhi. Unahon ta ning ilahang cable car. Kay panggin lang ba og confidence kay murag mao man ni ang pinakaluwas. So Ginoo ko sa dihang pag-abot sa tunga-tunga hasta man daing habuga. So acting dayon ta nga nahadlok aron ta kagakos pero murag wa gyud effect atong acting skills by kinahanglan pa gid siguro og practice kay imbes kaloy-an kataw-an man hinuon ta. Og wa pa ta kaapas sa atong ginhawa istingan na sa daw niya ning hanging bridge. Diyos ko Lord murag giparusahan ta aning dapita no. Unya tuyoon ba gid taon niya ka swing ng ilahang bridge diha nga murag gid siya gamay. Sa akong kahadlok maminaw nako makuhaan nako. Hubat ako diha dong kag kusion ta ka. Naa pa lang ta sa tunga-tunga, nagkurog-kurog na ato ang tuhod. Kung pwede pa lang lagi mo balik unta, pero hadlok mong sa tag mabuwagan no. Padayon na lang ang kanahan. Paminaw na ako ning buwag na ako ang kalagsa ko ang lawas kaysa kahabog sa ilang zipline, ideya pa man gid intawon ni Dong Chris nga testingan. Gusto pa gid unta niya mag horseback riding no. Dong maluoy intawon kas kabayo. Oh, vlog naman siguro ni. Babos sa ninyo. Time sa dong kay nagkuyos na gid ako ang ovary. Aw, wa man day taana noon sa ba. Mayong adlaw, nanghagad si Dong Chris nga mangita kuno og adventure mao nakadesisyon ta nga moadto sa Camp Sabros kay mao ra may dali kay adtuan no. Sinabi gyud tay kahadlok sa heights pero tungod og alang sa gugma ato ang pildihon ning tanan. Daghan tag pwedeng mahimo diring lugar at testingan nato ilahang cable car, zipline ug kaning hastang habog nga hanging bridge. Bago ta pagahukman mga unsa ta kay murag alauna na gid intawon ni sa hapon ug naabtan pa gid tag ulan. Sulaban mga laagan. Ambot sad nga paspas man kaayo magbago ang ilahang weather diring lugara. Ug ganiha init pa man kaayo to karon hasta naman sad ning tugnawa. So di ba gyud ta kay taon kagakos. Warm up sa tagamay sa Kakulba kay base unya og ma-final destination ang ato ang dangatan aning ilahang mga adventure dinhi. Unahon ta ning ilahang cable car. Kay panggin lang ba og confidence kay murag mao man ni ang pinakaluwas. So Ginoo ko sa dihang pag-abot sa tunga-tunga hasta man daing habuga. So acting dayon ta nga nahadlok aron